عزوز سلامتنا تقبلوا نايزازينا تقرنيا 24 يوتيوب channel تغتاتلتي كمي تصنحوا نلوم علات زحارنا يوم زيناتات بخمز الساعة كغربوا يوم حبيركم ناتصنحوا جنرال البرهان نتوكينات السودانات تناخيرو خمز غطلو أفليتو له حلفو تهدراو منغست السودان جنرال عبد الفتاح البرهان أنصار منحان حتو زخونا حيل غلطوف ملاش زهو زلو وتهدراو وفرن مقصال دلو مغانو قليت له سودان تايمز كم زتصبصبو ات جنرال نززبله تمالي ابغزات وايت نايل القوتاينا ترخيبو ابزس معمد رايو ات جنرال بريزيدنت امريكا ترامب نغداي سودان قلحتا كهب قال مساتو نزته دلو مخان ولا كاغوليص انت نبره انت خونا جن ابز حلف حيدت معلتات قوام خم زغيريو غازيتا سودان تايمز صبصيبو از بجنرال اربوهان زتغبره ناي قوام لوطي لعلوت سب سلطانو كابسمرا مستملسو مخانو دما معخنا زين عالمنا غلص يركبا بقدم تمال مكتل البرهان زخنا مالك اغار أباس مرعدوت غيرو نيريو أقل زينا سودان سونا نظام الكتاب زغرو بتصبصب نمالك أقارب معرفو نفرتا قباب لاز قبرلو منستر قداتو تسا ارترا آتو عثمان صالح كم زنابرا زرد انتخون بدحريو دما مس بريزيدنت إساياس أفورق زيتا كم زقبرو زغلت ساعت تصبصب مالك أقارب تقزي نخونتات سودان عملكيتو مبره كم زهابا أفليتو بتمساسال مالك أقار بوغنو أم حبراو قصو مس بريزيدنت إساياس أبز قبركو وزتا أبزوبانان أفريكان بحرياو هابتنان من زعبا زقبرو فتناتات أخل مبره رخيب اللخو نزن مقطع زخل ميلاون كاب بريزيدنت إساياس رخيب اللخو بز قدام اسم مسارحتي كما يطلو يكم زبلا زكريو از كم زيلن كله إثيوبيا كفلة عباي بزح متن زلوا ما يتلقى على كتب الجبس خسيسالا منستر هفتماين مثلاً جبس عبزها ومجلتي إثيوبيا كعبي قدب هداسي إثيوبيا ببزحن زي توعددن متن ماي بمفناو أبتحت وايكفال هاجرات ترايو زي فلت واحد ماي كم السعبة يقليتو منستر بعشرة تمسكرم زتلقى ماي 485 مليون متر كيوب ماي كم زنبرن في 20 شوعة مسكرم زتلقى ماي دما 780 مليون كم زبتصحون يقليتو أب جراند قدب هداسي إثيوبيا ريموت سينسينج مصنعته كم زكايدو زغلصات مينستر استات 1 متر ماي كم زتلققن از دما كاب تفطراو واحد ربع اباي توسخ 2 بليون متر كيب ماي كم زتلقق زمالخت مخانو يغليصو ات مغلص قصيلو واحد ربع اباي بغلصن بقصالنتن كتتل كغبرلون اثيوبيا ببحتم بزي حقاون منقد تفصمات تحازماي حدغا خمزه سعبون زتحساسبن تخون اتقدمو اثيوبيا واحد ما يتقدب تلاوات سغمتታት كم زوسدت زغلص مغلصي ابزورحي كاب حدغ ساب 10 حدار بركت زبل ماي كم تلققون يزغلص ابزن زتتقسا معلتا زتلقق متن ماي بماخلاي جماجم اب معلت 180 مليون متر كيب كخون كله قدم حجاب زوان زتلقق ماي دما 100 مليون كم زنبرون يحبيرو از كابت نبر واحد ب 800 ميتاوي توسخ مخانو زفلطات مينستر از تدغاغام سغمتታት اب اثيوبيا بنصت قدبات تكنيكاون ساينساون قططر كم زيل زريلو كم زيلن كله حدا العلوى مينستر هافت ماي قبصي نغازيتا المانا ساب زها وحبريتا دما منغست خمز عينت تريو كيفطر بمسغا عقم قدب توشكا كهن تصنيحيو يبل اتسمو كغلص زيدلي بعل سلطان قبصي بساتلايت مثلن هيدرولوجي موديلاتن تطقيما نتقدب بغربات تكاتاتلو خمزلا بمحبار از دما بتقدب زمصلوتي بقلطف على ملاش نختب كم زخلاون يغليصو كابروا اباي ببزح ماي زلققلوان قدمنا بقدب اسوان مبصحو بقدب توشكا خمز حلف زغلص تبعل سلطان سلازخونه دما توشكا محيار الله مخانون يوسخ غليصو از كم زيلن كله منغست إثيوبيا أبزوا ودو ولا وردا واغبي متقعت سبالو نفارت كم زكاده تغليصو منغست إثيوبيا تمال أبزوا ودو ولا وردا واغبي اب تركب كتما سرح ترك بزخنا سبالو نفرتي متقعت مكيادو زتغلص انتخون ات متقعت دما اب غزا حدا ولقسب كم زتفصمون يتغليصو ات متقعت سبالو نفارت نغو خباب ساعه 8 خمس تفصمت زتغلص انتخون ات متقعت زبصحو ولقسبون نتخونتات كم زخبل يغليصو نبر كوينا انن بعلت بيتين كاب غزانا ينوصن نيرنا لمن غوغن املاح بزخونه مخنيات كخيد مس نغرني بعلت بيتي ابو احميمو سلازنبرن كنبصحونه عامس بلتني انا ون كيده خبل يو بتخونتات تغريمو تزاريبو اتمتقعت غزون نبرتون كم زعنو زغلصات نباري سبال ونفاريت ازيز ترغاغن تكنولوجي انتاي كم زتقعن زفلط قان تخونه منغست اثيوبيا بخمزه اغباب اب غزا حدا ولقسب بمتقعغن نتعطو فانو زتقع زيكونس نهزبا محراكم حزب يطفالو كبلو يوم حيل تطفانو نخصص زركبو بوليس محرا بوغونو سنايبراتن شغوطن
ናይቲ ዝሕጋው ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒለ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ወረዳ ኣርማጭሆ ኣብ ዝተገበረ መፈተሺ ናውጣ ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዝበሎ ስናይፐርን ጠበንጃን ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእኸል ጎንደር ዝሓበረ እንትኾን ካብ ኣብርሃ ጅራን ኣብ ባህር ዳር ቁፅሪ ታርጋ 1 ኣማ 43698 ብባጃጅ እናተጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ጥርጡራት እውን ኣብ ዞባ ማእኸል ጎንደር ኣብ ዝርከባ ወረዳ ኣርማጭሆ ብተለምዶ ኣርግብራ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናውጣ ብፖሊስ እቲ ወረዳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው እውን ተሓቢሩ ዘሎ። ፖሊስ ነቲ ስናይፐርን ሽጉጥን ኣብ ኢድ ጸላኢ ከይወደቐ ብምክልኻል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ጉድኣት ከየብፅሐ ክሕዞ ከም ዝኽኣለ እውን እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ፖሊስ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ እቶም ጥርጡራት ምርመራ ከም ዝጀመረ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ምትኹታኽ ተሸሚሙ ዝርከብ እንትኾን ትማሊ ድማ ምስ ኬንያ ብደባቱ ኣቢሉ ኩናት ከም ዘካየደ መራኸብታት ናይቲ ሃገረ ኬንያ ጸብጻባት ሒዘን እናወፃየን ዝርከባ። እቲ ትማሊ ተኻይዱ ዝተባሃለ ኩናትን ምልውዋጥ ተኹስን ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኬንያን ሞያሌ ዝተባሃለ ከተማ ንኽልቴን ሃገራት ኣብ ዘዳውው ዶባት ከም ዝተኻየደን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶብ ኬንያ ጥሒሱ ናብ ውሽጢ ከተማታት ኬንያ ምስ ኣተወ እቲ ኩናት ከም ዝተወልዐን ሓያሎ ናይ ተኹስ ልውውጥ ከም ዝተኻየደን መራኸብታት ናይ ኬንያ ጸብጻባት ሒዘን እናወፃየን ዝርከባ። ብተወሳኺ ዘን መራኸቢታት ከም ዝጸብጸቦ ኢትዮጵያን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ዶብ ኬንያ ጥሒሶም ብምእታው ዘካይድዎ ናይ ተኹስ ልውውጥን ኩናትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ተግባራቱ ንኽቁጠብ ጻውዒታት እናቐረበ እዩ ዝርከብ። ኣቐድማ ኣቢሉ እውን መንግስቲ ኬንያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዶባት ዝነብሩ ነበርቲ ኬንያውያን ዘየድሊ ተግባራት ይፍጽም ከም ዘሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ተግባራት ደው ከብሎ ብተደጋጋሚ እዋን ጻውዒታት ኣቕሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እንትኾን ነዚ ትማሊ ዝተኻየደ ምልውዋጥ ተኹሲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልስን መግለጺታት ግን የለን። መራኸቢታት ናይ ኬንያ ግን ዓበይቲ ኣርእስትታት ብምሃብየን ነዚ ጉዳይ ሰፊሕ ጸብጻባት እናሰርሓሉ ዝርከባ። ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ተበጻሕነት ቀይሕ ባሕሪ ንኽህልዋ ደጋጊማን ብዝተፈላለየ ተኹታኽ መግለጺታትን ትረኻታትን ትገብሮ ዘላ ፈተነታትን ብምንጻግ ነቲ ነዊሕ ዝጸንሐ ህርፋን ምስፍሕፋሕ ብሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ትረኻ ንምብርባሩ ትፍትን ኣላ ክትብል ከሲሳ ኣላ። ኣብቲ ብመንገዲ ክፍሊ መጽናዕትን ሓበሬታን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝወፀ ዝርዝራውን ተረርን መግለጺ ኢትዮጵያ ንባሕሪ ሉዓላዊ ተበጻሕነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽህልዋ እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ነቲ ዝጸንሐ ጂኦፖለቲካዊ ድሌታት ከም ዞባዊ ኣድላይነታ ከም ዘለዋ ምሲልካ ንምቕራቡ ኮነ ኢልካ ዝግበር ፈተነ ምዃኑ እውን እዩ ዘተሓሳስብ። በዚ ድማ ኣዲስ ኣበባ ተቕርቦ ዘላ ኣባሃህላ ኣብ ቁጠባውን ጸጥታውን ትረኻ ከም ዝተኣሳሰር ንምምሳል ትፅዕር ዋላ እኳ እንተሃለወት እቲ መሰረታዊ ኣጀንዳ ግን ኣይተቐየረን ክብል እውን እዩ እቲ መግለፂ ወሲኹ ዝምጉት። ብተወሳኺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብኡ ሰጊሩ ድማ ዞባዊ መድረኻት እናንሃረ ዝኸይድ ዘሎ ክትዕ ልሂቃን ኢትዮጵያ እቲ ሃገራዊ ጥሙሕ ከም ዘይተርፍ ስትራቴጂካዊ ግዴታ ገይሮም ከቕርቡ ዝፍትንዎ ዘለው ዓሚቕ ቅልውላዊ ትረኻ ዘንጸባርቕ ምዃኑ እዩ ዝገልጾ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዝህሉ ዝምድናታት ዘመሓደር ምስሩት ሕግታትን ውዕላትን ንጎድኒ ገዲፎም በብቑርብ ንመልክዕ ደባዊ ግዛኣታትን ብምቕያር ወይ ንእሽቶ ላዕላዊ መስኮት ባሕሪ ክግብቱ ክተኻተኹ ጸኒሖም ኣለዉ ክብል እውን እዩ እቲ መግለፂ ወሲኹ ዝወቅስ። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብፍላይ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣትሒዝካ ዝተፈላለዩ ሚኒስትራት፣ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ፣ ኣምባሳደራትን ፖለቲከኛታትን ንዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ብዝተፈላለየ ግን ከዓ ናብ ሓደ ዕላማ ዘቕንዕ መግለፂታት ከስምዑ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ድማ ኤርትራ ናጽነታ ኣብ ዝረኸበትሉ እዋን ኣብ ምቁጽጻር ወደባት ጌጋ ፈጺማ እያ ብምባል ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዳግም ክለዓል ኣለዎ ዝብል ሙግት ከቃልሑ እውን ተሰሚዖም ነይሮም እዮም። እዚ መግለጺታት ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናብ ዋንነት ካብኡ ሓሊፉ ወተሃደራዊ ህላወ ክሳብ ምውሓስ ናብ ዝብል ክዓቢ ክረአ ዝጸንሐ እዩ። ነዚ ብወገን ኢትዮጵያ ክበሃል ዝጸንሐ መግለጺታት ብጥቕልሉ ምላሽ ዝሃበ እዚ እዋናዊ መግለጺ ኤርትራ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ብመሬት ዝተኸበባ ሃገራት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርከባ ወደባት ተጠቃምነት ክህልወን ዝፈቅድ ሃገራዊ ሕጊ ብምዝኽኻር እዚ ግን ብዘተን ስምምዕን ክልቴን ሃገራት ተፈጻምነት ዝህልዎ ምዃኑ እውን እዩ ኣስሚሩሉ። እዚ ኮይኑ ግን እዚ መሰላት እዚ ኣብ ልዕሊ ገማግም ባሕሪ ካልእ ሃገር ሉዓላውነት ወይ ቀዋሚ ናይ ምቁጽጻር ስልጣን ዝህቡ ከም ዘይኮነ እውን እዩ ኣስሚሩሉ። መትከላት ግዛኣታዊ ሓድነት ኣብ ዝርርብ ዝኣቶ ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለጺ ነዚ መትከላት እዚ ንምትርጓምን ንምጥምዛዝን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተና ብቐጥታ ሉዓላውነታ ምትንካፍ ምዃኑ እውን እዩ ኣስፊሩ። ብመሰረቱ ውዕሊ ሕጊ ባሕሪ ሕቡራት ሃገራት ብመሬት ዝተኸበባ ሃገራት ተጠቃምነት ባሕሪ ክህልወን መሰል ይህብ እዩ። እዚ መሰል እዚ ግን ምስተዋናን መተሓላለፊትን ሃገራት ብዝግበር ስምምዓት ጥራይ ዝትግበር ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብተወሳኺ ነቶም ኢትዮጵያ ጠለባታ ንምምኽናይ እትጥቀመሎም ተቐንፂሎም ዝተመረፁ ታሪኻዊ ትርጉማት ዘጉልሐ እንትኾን ኤርትራ ነቲ ኣብ 2002 ብኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ውሳነን ኣህጉራዊ ሕግን ብምጥሓስ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ን18 ዓመታት ዝነበራ ወተሃደራዊ ህላወ ጠቒሱን እዚ ክውንነት እዚ ግን ኣብ ዝተረኻ ተጎሲዩ ከም ዝሓልፍን ብምዝኽኻር ነቲ ሕጂ
ሕጂ ዝለዓል ዘሎ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ መቐፀልታ ናይቲ ሕጋዊ ስርዓታት ኣብ ዝጥዕመካ እዋን ጥራይ ክትጥቀመሉ ናይ ምድላይ ቀዲ ምዃኑ እውን እዩ ኣቐሚጡ። ክልዩ ሕጋውን ታሪኻውን ስነ ሞጎት ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ዘባዊ መልክዕ ከትሕዞ ይፍትን ምህላው ስክፍቱ ብምግላጽ ንባሕራዊ ድሌታቱ ከም ኣካል ሰፊሕ ኣጀንዳ ውህደትን ቀርኒ ኣፍሪካ ጌርካ ምቕራብ ግን ዘይቅቡልን ንጹግን እዩ ብምባል እዚ ሃቐነ ዕላማታትካ ንምጉልባብ ዝግበር ፈተነ ምዃኑ እውን እዩ እቲ መግለጺ ወሲኹ ዝነቅፍ። ውህደት ኣብ ምጥሓስ ሉዓላውነት ክህነጻ ይኽእልን ዝበለ እቲ መግለጺ ከምዚ ዝኣመሰለ ትረኻታት ነቲ ድሮ ብስእነት ውሕስነት ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላዋት ክሕመስ ዝጸንሐ ዞባ ንዝያዳ ሓደጋ ዘይምርግጋእ ዘቃልዕ ምዃኑ እውን እዩ ኣጠንቂቑ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊድዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሆርን ሪቪውን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ብሓባር ኣብ ዘዳለውዎ መድረኽ ቀዳምነታት ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝዘርዘረ እቲ ሚኒስተር ሃገሩ ሰላም ምርግጋእን ዞባ ምትሕጋዝን ንምድንፋዕ ውፊት ምዃና ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እንትኾን እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ልምዓታዊ ዓቕምን ሓበራዊ ዕጫ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝተሰረተ ራእይ ዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት ከም ዘለዋ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዝግበር ዘተን ሕድሕዳዊ ምርድዳእን ሓበራዊ ብድሆታት ምፍታሕን ውሕስ ዕቤት ንምስጓምን እምብዛ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ነይሩ እዩ። እዚ እዋናዊ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ድማ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ስርዓታት ዝተሰረተን ንሓበራዊ ሰላማዊ ምንባርን ዞባዊ ምርግጋእን ምትሕብባርን ዘለዋ ተወፋይነት ብምርግጋጽ ካብ ዝወፃ ግን ኤርትራ ዶባታን ሉዓላውነታን ንምክልኻል ጸንዕቲ ምዃና እውን እዩ ኣጠንቂቑ። ንኢትዮጵያ ድማ ነቲ ብታሪኽን ብሕግን ዝተነጽገ ህርፋን ሕጋውነት ንምልባስ ትገብሮ ዘላ ፈተነ ሓዲጋ ነቲ ኣብ ጽኑሕ ዶባት ዝተመርኮሰ ሕጋዊ ስምምዓት ንኽትክተል እውን እዩ ወሲኹ ጸዊዑ።